मैं उन्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट करता था और उनका भी रवैया जैसे कोई बहुत अच्छी प्यार करने वाली बहन। रेशम का मेरे यहाँ आना जाना था, अक्सर मेरा उनके यहाँ आना जाना था। मेरा और रेशम का तनाजा लोगों के हाथ का मजाक बन गया है, बल्कि उनकी रोजी रोटी बन गया है। अगर कोई ऐसी ऑडियो टेप है तो मुझे भी सुनाई। मैं अगर किसी ऑडियो टेप में कुछ किसी के खिलाफ कहता पाया गया तो मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करूंगा। मगर रेशम, मैं आपको मशवरा दूंगा कि खलील साहब से माफी मांगे। अब सोशल मीडिया करते करते मुझे तो समझ आ गई है कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, ये भी एक मुनाफिकत है। मैं पूरे हिम्मत के साथ आपके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि माफी मांगने वाला शख्स न कमजोर होता है, न ही वो मुल्जिम होता है। ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर की एक ताज़ा नई एपिसोड और उसे लिए आपकी खिदमत में हाजिर है डॉक्टर उमर आदिल। आज मौजू का इंतखाब ज़रा मुख्तलिफ है। मैंने ना किसी सियासी इशू पे बात करनी है, ना ही किसी सोशल या समाजी इशू के ऊपर, और ना ही किसी फिल्म का तस्करा या किसी और चीज़ का तस्करा है। आज तस्करा है एक ऐसे तनाज़े का जिसका ताल्लुक बराह रास्त मेरी ज़ात के साथ है और मेरी एक बहुत अजीज़ दोस्त के साथ है। ख़वातीन हज़रात, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से एक अदाकारा हैं जो एक ज़माने में मेरे बहुत दिल के करीब थीं और वैसे भी मेरे बहुत करीब थीं, जिनका नाम है अदाकारा रेशम। मैं उन्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट करता था और उनका भी रवैया मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई बहुत अच्छी प्यार करने वाली बहन अपने बड़े भाई से बात करती है। बल्कि वो मुझे कहती भी कभी डॉक्टर साहब नहीं थी, बल्कि भैया कहती थी। और मेरे ख्याल में किसी भी गैरतमंद आदमी के कानों में अगर किसी बच्ची के मुंह से भैया का लफ्ज निकले तो वो उसका बाप भी बन जाता है, उसका भाई भी बन जाता है और उसकी इज्जत का रखवाला भी बन जाता है। ख़वातीन हज़रात, बरसों हमारा बहुत करीबी ताल्लुकात था। अक्सर रेशम का मेरे यहाँ आना जाना था, अक्सर मेरा उनके यहाँ आना जाना था। हमारे कॉमन फ्रेंड्स की एक बहुत बड़ी तादाद थी जिनके साथ भी हमारी मुलाकात रहती थी। मेरे ख्याल में वो तमाम लोग जो कि फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारी हफ्ते में एक आध बार कोई ना कोई ऐसी तस्वीर लगती थी जिसमें हमारी कुर्बत का, हमारे ताल्लुकात का अच्छी तरह अंदाजा हो सकता था। ख़वातीन हज़रात, मैंने मगर कुछ अरसे में देखा कि हमारे दरमियान एक तनाज़ा पैदा हुआ। तनाज़े की कुछ वजूहात थीं जिनके बारे में मुझे बताने में कत्तन कोई हर्ज नहीं है और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देनी शुरू की है वो ये है कि मेरा और रेशम का तनाज़ा लोगों के हाथ का मजाक बन गया है, बल्कि उनकी रोजी रोटी बन गया है, उनका रोजगार बन गया है, उनका फेवरेट टॉपिक बन गया है फॉर देयर कंटेंट क्रिएशन ऑन द सोशल मीडिया। मेरे ख्याल में कम से कम मैंने 32 ऐसे वीलॉग्स, पॉडकास्ट्स और दीगर चीजें देखी हैं जिसमें इस तनाज़े का जिक्र है। मेरे हवाले से रेशम को बातें बनाई गई हैं, उनके हवाले से मुझे बातें बनाई गई हैं। भैया, आप लोग मेरा तमाशा जरूर बनाएं, मगर मुझे भी आपका तमाशा बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। मगर क्या आप इस काबिल हैं कि आपका तमाशा बनाया जाए? अरे, आप तो वो 2 टके के वीलॉगर्स हैं जिनको लोगों के तनाज़ात को बेच बेच के अपना खाली पेट भरना होता है। तो अगर आप इस किस्म की गलाजत से अपना पेट भरना चाहते हैं और ऐसी ही कमाई चाहते हैं और आपका कंटेंट यही है, तो फिर आप मेरे लिए काबिल तरस हैं। मैं अपने दुश्मनों का इंतखाब बहुत अच्छी तरह करता हूं और आपको अपना दुश्मन समझूं? आप तो खुद अपने दुश्मन हैं। आपको मेरी दुश्मनी की या मुझे आपकी दुश्मनी की कतई जरूरत नहीं है। रहा रेशम का मामला, तो मैं ये चाहता हूं कि आज इस वीलॉग के जरिए मैं उन तक भी एक सुलह का हाथ बढ़ाऊं और मुझे यकीन है कि जितनी वो समझदार और जितनी उम्दा खातून है वो यकीनन अपने दिल से बहुत सारी कदूरतें दूर करके, अपना गुस्सा ठंडा करके मेरे सीने से आ लगेंगी और मेरा बढ़ा हुआ सुलह का हाथ थाम के कहेंगी, भैया बहुत हो गई, अब हमें अब अपने दरमियान तमाम गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, ये मामला हमारा शुरू तब हुआ, और ये बड़ी क्लियरली बात बताऊं, जब एक दिन मुझे 3 ख़वातीन का चीखते हुए फ़ोन आया कि भाई सुना है कि आपने हमारे खिलाफ कोई बात की है और वो रेशम ने रिकॉर्ड कर ली है और हमारे पास वो टेप मौजूद है। मैं अच्छी तरह जानता था कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और वो 3 पागल औरतें जो हैं वो उम्र रसीदा हैं, लिहाजा मुझे उनकी अक्ल पे कभी भी मुकम्मल यकीन नहीं था।
میں نے بڑے آرام سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک باقاعدہ ٹیپ ہے تو مجھے بھی سنائیے، بلکہ اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے آئیے تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ ڈاکٹر عمر عادل پیٹھ پیچھے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مجھ میں ابھی تک اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر میں نے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہو اور تنقید بہتری کے لیے کرنی ہو تو میں علل اعلان آ کر اپنے کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یا کسی ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پہ صاف بات کروں گا۔ میرے خیال میں میری تنقید تو ایسی ہے جو آپ لوگ کیا آپ کے صوبے کی وزیر اعلیٰ تک پہنچتی ہے، اور اس سلسلے میں وہ اور ان کی وزراء میرے اوپر مقدمے بنا کے مجھے جیل تک بھیج چکی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب یہ تمام مقدمات لاہور کے ہائی کورٹ میں پہنچے تو جج صاحب ایک نظر مجھے دیکھتے تھے، ایک نظر مدعی کو دیکھتے تھے، ایک نظر ایف آئی اے کے لیگل ڈائریکٹر کو دیکھتے تھے، اور ایک نظر حیران ہو کے اوپر کی طرف دیکھتے تھے کہ یا اللہ یہ کیا مقدمہ ہے جس سلسلے میں اس آدمی کو 4 مہینے تک جیل میں رکھا گیا۔ اور انہوں نے، میں حلفیہ کہوں کہ جس جج صاحب نے مجھے فوراً ضمانت دی، انہوں نے میرے وکیل صاحب کو ایک جملہ بولنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب اس آدمی کی وکالت کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ کی کسی دلیل کو سننے سے پہلے میں نے اس کو ضمانت دے دی ہے۔ بہرطور بعد میں ہماری یہ غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی اور حکومت وقت بھی اب میرے اس طرح خلاف نہیں ہے جس طرح پہلے تھی۔ یہ اور بات ہے کہ حکومت وقت کا حال پتلا ہے، میں ان کے لیے بہترین چاہتا ہوں، مگر بہترین چاہنے سے ہی بہتری نہیں ہوتی، بہت کچھ کرنے سے بہتری ہوتی ہے، اور اس میں ایک چیز ہے تنقید برداشت کرنا، اچھا مشورہ قبول کرنا، خوشامدیوں سے دور رہنا، چاپلوسوں سے اجتناب کرنا، اور اپنے بہی خواہوں اور خیر خواہوں کی بات پہ دھیان سے دھیان کرنا۔ بہرطور وہ وقت بھی آئے گا جب ایسا ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ وقت آئے گا جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ بات یہاں پہ ہو رہی ہے ریشم بی بی کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے بڑی دفعہ کہا، یہ بات 2 سال پہلے کی ہے، کہ اگر کوئی ایسی آڈیو ٹیپ ہے تو مجھے بھی سنائیے۔ یہاں پہ میں اگر کسی آڈیو ٹیپ میں کچھ کسی کے خلاف کہتا پایا گیا تو میں اس کی ذمہ داری قبول کروں گا اور کہوں گا کہ ہاں، مگر ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی تیسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں رائے زنی کریں یا تنقید کریں یا غیبت کریں، اور اس دوران چوری چوری بغیر بتائے ہوئے یہ ساری بات ریکارڈ کر لیں۔ اس کے بعد ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ ایسے کریں کہ صرف آپ کی باتیں رہ جائیں، ان کی باتیں نہ رہیں، اور پھر وہ ٹیپ لے جا کے ان کو سنائیں کہ دیکھیے میں نے فلاں کی گفتگو چوری چوری اسے بتائے بغیر ریکارڈ کی ہے، اور اب آپ کو چغلی لگانے آ گئی ہوں۔ اور پھر وہ لوگ کیسے ہوتے ہوں گے جو اس قسم کی ٹیپ کے اوپر یقین نہ صرف کریں بلکہ اس کو سنیں، اور سننے کے بعد چلا چلا کے فون کریں کہ ہاں 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 ہم پہ ایک ٹیپ آ گئی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کے بعد کئی دفعہ کہنے کے باوجود آپ کو کبھی وہ ثبوت نہ دیا جائے۔ I called their bluff، ان کا جھوٹ میں نے پکڑ کے ان کے منہ پہ مارا، اس لیے کہ اگر مجھے کسی کو کچھ کہنا ہو اور ان کی کسی حرکت کے بارے میں کہنا ہو تو مجھے ایسا کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نہ میں کسی کا وظیفہ خوار ہوں، نہ اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کا دیا ہوا کھاتا ہوں، اس لیے مجھے خدا کے خوف کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس قسم کا خوف دلانے کی کوشش کیجئے۔ اس قسم کے مفروضوں اور قصوں کے ذریعے مجھے بلیک میل کر کے یا مجھے ہریس کر کے آپ مجھے دبا نہیں سکتے۔ آپ کے جو قصے میں بیان کر سکتا ہوں اگر میں نے بیان کر دیے تو آپ پچھتاتے پھریں گے اور منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ مگر میں ایسا کم ظرف نہیں کہ لوگوں کے گندے قصوں سے پردے اٹھائے رکھوں۔ میرا پروردگار ستار العیوب ہے، وہ پردے رکھتا ہے اور ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو دوسروں کے پردے رکھے۔ باہر طور بدتمیزی کئی دفعہ آپ کو اتنا پرووک کر سکتی ہے کہ آپ کسی کا پردہ چاک کرنا چاہیں۔ خیر، ابھی میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ میں ریشم کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ریشم یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ میرے علاوہ بہت سارے اور میرے دوست اور آپ کے دوست ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ
किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करना या वो रिकॉर्ड करके किसी को सुनाना एक अच्छी इंसानी आदत कतई नहीं है। अगर आप में ये आदत है, एंड मेनी पीपल विल बेयर मी आउट, कि हाँ आप ऐसा करती रही हैं, तो उसे तर्क कर दें। मैं जो किस्सा हुआ उसे यकसर तौर पे भुलाने के लिए तैयार हूँ। बात मजीद तब बिगड़ी जब उनको मुझ पे गुस्सा बढ़ता गया, और बढ़ता चाहिए था, इसलिए कि मैंने उनसे बातचीत करना बिल्कुल छोड़ दिया था। और एक मैं आपको बात बताऊं, मुझे किसी से भी किसी गर्ज या हिर्स की वजह से दोस्ती करना कतई पसंद नहीं है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर उमर आदिल की तवज्जो, मोहब्बत, दोस्ती, शफकत खुद भी कितनी अच्छी चीज़ है कि लोगों को उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए। और जब मैं बेतनाई बरतता हूँ तो यकीनन मेरी कमी कदरदान अच्छे लोगों को महसूस होती होगी। रेशम के पूरे ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ था। ये 3 बहनें हैं, दरअसल 4 हैं, लेकिन मेरी मुलाकात 3 से रही। बाजी शमीम, जो कि रेशम की बड़ी बहन है, एक कमाल ख़ातून है, इस कदर मेहनती, और ये यही ख़ातून है कि जिन्होंने रेशम को पाल-पोस के बड़ा किया, क्योंकि बहुत बचपन में रेशम की वालिदा का कत्ल हो गया था, ये वो वक़्त फ़ौत हो गई थीं, और इस वजह से उनके करियर को, उनकी ज़ात को मोल्ड करने में, डेवलप करने में बाजी शमीम का बहुत बड़ा हाथ है। रेशम की एक छोटी बहन है जिनका नाम मोना है, बेइंतहा अच्छी घरेलू लड़की है, नमाज़े पंजगाना अदा करती है, अब माशाल्लाह शादीशुदा है, और एक बच्ची की माँ भी है, जो बच्ची अब बिल्कुल जवान है। बाजी शमीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती उनके साथ थी। वो मेरी मरीज़ा भी हैं और मेरी अज़ीज़ा भी हैं। मैं सिर्फ़ एक अफ़सोस के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि इतनी मुशफ़िक़ माँ जैसी बड़ी बहन के साथ रेशम के कई दफ़ा झगड़े हो चुके हैं, और अब जब मैं आपके सामने ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी बाजी शमीम रेशम के साथ नहीं रहती, बल्कि झगड़े के बाद दोनों बहनें अलग हो गई हैं। मेरी दुआ है कि दोनों के दरमियान जो भी झगड़ा है, जो नाइत्तफ़ाक़ी है, वो दूर हो जाए, और बाजी शमीम एक दफ़ा फिर रेशम के साथ रहना शुरू करें, उसके इंटरेस्ट्स को वॉच करें, उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उनके अंदर वाक़ई एक बड़ी मुशफ़िक़ माँ का दिल है। ख़वातीन हज़रात, रेशम का गुस्सा जब बढ़ा तो उस वक्त उनको कोई एक 2 टके का कोई यूट्यूबर है, उसने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपने साथ रेशम को बिठाया और सोचा कि हाँ भाई, मुख्तलिफ लोगों को ऐसी गालियाँ दिलवाई जाएँ रेशम से कि जो मेरी इस पॉडकास्ट को बड़ा पॉपुलर कर दें, और मुझे चंद पैसे मिलें जो ले जाके मैं अपनी उस बीवी को दूं, जो वैसे तो सर बांध के बैठी होती है, मगर मुझे हिदायत नहीं देती कि तुम्हें किस तरह रोजी रोटी कमानी चाहिए। उन साहब ने एक तो खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में ऐसे अल्फाज कहलाए कि मेरे ख्याल में कोई भी समझदार आदमी इतने उम्दा अदीब और लिखारी के बारे में अगर ये लफ्ज़ अदा करता है, तो शर्म आनी चाहिए उस शख्स को। ये कहना कि उसको तो कुट पड़ गई है और किसी और को कुट पड़ने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि आप तशद्दुद को हवा देती हैं, पसंद करती हैं कि लोगों को कुट पड़े। बीबी, कुट पड़ने में और कुट चाढ़ने में कोई आजकल देर नहीं लगती, हर कोई इस चीज़ पे आमादा है। खलील रहमान कमर साहब की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, और खलील साहब, एक आपको अर्ज़ करूँ, आपकी इज्जत मेरे दिल में दो चंद हो गई है ये पिछले कुछ दिनों में, और वो इसलिए दो चंद हुई है कि आपका एक हालिया ड्रामा है जिसका नाम है मैं मंटो नहीं। खलील साहब, इतना हसीन ड्रामा, इतने खूबसूरत बामानी और इतने दिल को मोह लेने वाले मुकालमे जैसे आपने लिखे हैं, और फिर आप बहुत खुशकिस्मत आदमी हैं। आपको उन मुकालमों को अदा करने के लिए जो अदाकार मिले हैं, उन्होंने आपके लिखे को सच कर दिखाया है। आपने कलम से लिखा, उन्होंने मोती परो दिए हैं उन अल्फाज के जो आपने अपने कलम से टपकाए हैं। और उसके बाद एक कमाल चीज़ ये है कि उस ड्रामे के डायरेक्टर नदीम बेग साहब ने जिस तरह इस ड्रामे को डायरेक्ट करना शुरू किया है, एक एक सीन ऐसे लगता है कि उस पर कई दिनों की मेहनत की गई है। कहीं कोई लूज बात मुझे अभी तक नजर नहीं आई। इस ड्रामे के बारे में मैं अलहदा से एक वीलॉग करूंगा, मगर इस वक्त सिर्फ मैं नदीम बेग साहब और खलील रहमान कमर और हुमायूं सईद साहब को मुबारक देना चाहता हूं कि जैसा ड्रामा मैं मंटो नहीं हूं,
जैसा ये शुरू हुआ है, अभी इसकी इब्तदाई चंद इकसात आपके सामने पेश की गई हैं, मगर वो कहते हैं ना कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, पहली 4-5 इकसात से पता चल गया है कि ये ड्रामा यादगार और तारीखी ड्रामा होगा। कम से कम मुझे बेइंतहा पसंद है। महरूमी पता है किसकी है? कि वो शख्स जो अदाकार या अदाकारा हो, खलीलुर-रहमान कमर साहब के ज़माने में ज़िंदा हो और उसे उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट के किसी किरदार को अदा करने का मौका ना मिले। इससे बड़ी महरूमी आज के किसी अदाकार या अदाकारा के लिए नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ मैं एक ज़िक्र करना चाहता हूँ, रेशम को बताना चाहता हूँ। रेशम इतने बड़े लिखारी के साथ बदतमीज़ी करके सरासर नुकसान आपका है। आपको इससे बेहतर स्क्रिप्ट कभी ना मिल सकेगा। हाँ, आपसे बेहतर अदाकाराएं यकीनन खलीलुर-रहमान कमर साहब को मिल चुकी हैं और मैं यहाँ पे अपनी बहुत ही पसंदीदा इंतहाई उम्दा अदाकारा बीबी साइमा नूर का जिक्र करूँगा। अरे, मैं मंटो नहीं में साइमा बीबी सुरैया का किरदार अदा कर रही हैं। जिस सीन में वो आ जाती हैं, यकीन कीजिए कोई और मर्द या खातून अदाकार नजर ही नहीं आता। ये साइमा की भी खुशबख्ती है और खलीलुर-रहमान कमर और नदीम बेग की भी खुशबख्ती है कि उनको एक साथ काम करने का मौका मिला और इस काम में से जो खुशबू और महक निकल रही है वो हम सब महसूस कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को मसरूर कुन बना रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। बात ये हो रही थी कि रेशम ने जिन अल्फाज में खलील साहब का जिक्र किया है, अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं तो छोड़िए किसी काबिल नहीं, मगर रेशम मैं आपको मशवरा दूंगा कि खलील साहब से माफ़ी मांगें, उनसे सुलह करें और कहें खलील साहब, मैं इंतज़ार करूंगी कि आपके किसी अगले स्क्रिप्ट में मुझे एक जानदार रोल मिलेगा जो मेरे करियर के लिए यकीनन यादगार होगा, क्योंकि अब से पहले जो ड्रामे और फिल्में आपने की हैं उनमें यादगारी वाली कोई बात नहीं है, रोजगारी वाली बात है जिससे सिर्फ एक मामूली रिस्क कमाया जा सकता है। मगर तारीख हमेशा याद करती है ऐसे मजबूत किरदारों को जो उम्दा कलमों से लिखे जाएं, उम्दा तरीन लोगों ने डायरेक्ट करें और जो अदाकार उन्हें निभाए वो जान मार दे और पूरी नीयत से करे। नीयत का समर तब मिलेगा जब अंदर साफ होगा, अंदर साफ होगा, जुबान साफ होगी, जुबान साफ होगी, अल्फाज उजले निकलेंगे, अल्फाज उजले निकलेंगे तो जिंदगी में छाई तारीकियां सब उजियालों में बदल जाएंगी। खैर, बात ये करनी है मुझे आखिर में कि एक दफ़ा मैं अपने वाली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेशम को ये कहूँ कि रेशम, मैं और आप अपना तमाशा ना बनाएं। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि हम लोगों के हाथ में अपने इख्तलाफात जो कि हैं ही नहीं है, अपने तनाज़ात जिनका कोई बेसिस नहीं है वो दे दें और वो अपने 4 टके कमाने के लिए मेरा और आपका नाम इस्तेमाल करते रहें और हम पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहें जो हमने एक दूसरे पे नहीं लगाए। रेशम भी बहुत अक्लमंद है, उन्होंने कहीं मेरा नाम इस्तेमाल नहीं किया और मैं भी थोड़ा बहुत अक्लमंद हूँ। अब सोशल मीडिया करते करते मुझे तो समझ आ गई है कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, आप किसी का नाम ना लीजिए। मगर ये भी एक कमीनगी है, ये भी एक मुनाफिकत है, मेरे ख्याल में ये भी एक बुज़दिली है। मैं पूरे हिम्मत के साथ आपके सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, इसलिए कि माफ़ी मांगने वाला शख्स ना कमज़ोर होता है, ना ही वो मुल्ज़िम होता है। मेरे ख़्याल में माफ़ी मांगना एक बड़ी हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी का काम है और मैं अभी तक अपने आप को जुर्रतमंद समझता हूँ। माफ़ी मांगने वाला अगर माफ़ी मांग ले, माज़रत ख़्वाह हो जाए, तो जो माफ़ी नहीं देता और अपनी ज़िद पे अड़ा रहता है, वो अना का मारा हुआ अड़ियल ज़िद्दी कहलाता है और यकीन कीजिए वो किसी बड़ाई का, किसी शख्सी खूबी का कोई सबूत नहीं देता। रेशम, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को जिनके मुतल्लिक आपने ये कहा कि मैंने फलां बात कही टेप पे, उनको भी पहचानिए। साल में तकरीबन 3 दफ़ा आपकी उनसे कुत्तम कुत्ता लड़ाई होती है। आजकल की भी कोई दोस्ती नहीं है, तो बेहतर यह है कि अपने दोस्तों और बही खाहों को पहचानें और बिला वजह वो लोग जो आपका भला चाहते हैं और मैं दिल से आपका भला चाहता हूँ, उनको इस तरह न ट्रीट करें जैसे आप कर रही हैं।
ہمیں شاید اتنا فرق نہ پڑے۔ ریشم تم بہت تنہا ہو، میں تمہاری تنہائی کو بے انتہا محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بالکل بغیر اچھے دوستوں کے رہ جاؤ۔ آپ کے خیال میں آپ کے بہت اچھے آپ کے گرد ہیں، مجھ سے پوچھئے کہ آپ کے دوستوں کی حقیقت کیا ہے، اور اگر کہو تو کسی دن بھی آ کے سن لو ایک ایک کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اس واقعے میں جب میرا اور آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے میرے سامنے آ کے آپ کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، اور میں نے ان سب کو شٹ اپ کال دی ہے، اور یقین کیجئے ان کی کوئی بات ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ ریشم، آپ ہمیشہ کی طرح میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک ذمہ دار مرد میں آپ کو انتہائی عزت، احترام اور شفقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اپنا رویہ بھی ایسا رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دو دو ٹکے کے لوگوں کے ہاتھ میں ہماری بات آج سے ختم ہو جانی چاہیے۔ آپ میں سے مگر کوئی شاید میری بات نہ مانے، کیونکہ پھر بھیا اور کس طرح روزی کمائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تو لوگ ہیں نا، جو لوگوں کا گو اٹھا اٹھا کے اسے ادھر سے ادھر کر کے اپنی روزی کماتے ہیں۔ تو اگر آپ کی قسمت میں ایسے ہی روزی کمانا ہے تو کماتے رہیں۔ اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ بڑی بڑی عمر رسیدہ قسم کی خواتین ہیں۔ ایک وہ بیبے ہے جو بیٹھ کے ڈراموں پہ تبصرہ کرتی ہے کسی منشی کی اولاد کے ساتھ، تو انہوں نے بھی مجھ پہ ویلاگ بنا دیا، اور ریشم اور میرے تنازع کو شاید ریشم کے کہنے پہ ہی بڑی ہوا دی۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میرے جتنے بھی اچھے دوست ہیں، جو ریشم کے بھی اچھے دوست ہیں، ان کی ایک ہی مجھے نصیحت تھی، اور وہ نصیحت یہ تھی، ڈاکٹر صاحب چھوڑیے، جانے دیجیے، ریشم کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کریں، اس مسئلے کو ختم کریں۔ اس میں میری ایک بہت پیاری دوست ہے، ان کا نام ہے نائلہ اشتیاق، اور میں نائلہ کی تمام باتیں مانتا ہوں، کیونکہ وہ بے انتہا نیک نیت عورت ہے۔ کئی دفعہ یقین کیجئے کہ میں کلینک کر رہا ہوتا ہوں تو کلینک میں ایک کوئی خاتون آتی ہے، ان کو جب میں دیکھ لیتا ہوں، میں ان کو کاغذ لکھ کے دیتا ہوں کہ بھئی یہ دوائی اس طرح کھانی ہے اور یہ احتیاط کرنی ہے۔ جاتے جاتے کہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی اور شفا پاؤں گی، ایک بات اب میری مان لیں۔ تو میں کہتا ہوں جی بی بی بتائیے کیا بات ماننی؟ کہتی ہیں یہ ریشم والا قصہ ختم کر دیں، آپ کو سوٹ نہیں کرتا، یہ آپ کا کیلیبر نہیں ہے۔ میں ان تمام لوگوں کی نصیحتیں، ان تمام لوگوں کی خواہشات، ان کو بھی پورا کرنا چاہتا ہوں، اور خود اپنی نظر میں گرنا نہیں چاہتا۔ ایک تنہا اداکارہ، بہت محنتی لڑکی، بہت اچھی دوست کے بارے میں غلط باتیں کر کے، میں نے اب تک جو کچھ آپ کے بارے میں اگر غلط کہا ہے اسے درگزر کیجئے، گئی بات ہو گئی، لیٹس اسٹارٹ اے نیو بگننگ۔ اور ایسی دوستی کرتے ہیں کہ ان تمام حاسدین کو اور ان تمام تماشبین کے منہ پہ ٹھا 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 ہر طرف سے تھپڑ پڑیں، اور پھر اپنے سوجے ہوئے منہ لے کر کیمرے کے سامنے آ بیٹھیں کہ ہائی اب یہ بات ہوئی ہے ڈاکٹر عمر اور ریشم کے درمیان۔ ریشم، آئی وڈ ویٹ فار یور ریپلائی۔ زندگی میں پہلے ہی بہت سارے مسئلے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مسئلہ بالکل نہیں بنانا چاہتے۔ میں آخر میں یہ بات کہوں گا اور سب کے سامنے یہ ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ریشم کے میری ذات پہ بہت سارے احسانات ہیں، اور وہ احسانات اس قسم کے ہیں کہ میری مشکل کے وقت اس لڑکی نے تڑپ تڑپ کے میری مشکل کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں کبھی بھی وہ وقت نہیں بھول سکتا۔ احسانات دو دوستوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان دراصل مورل سپورٹ کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تقویت دینے کے ہوتے ہیں۔ اس میں خدا نخواستہ پیسہ یا کوئی اور گھٹیا دنیاوی چیز نہیں آتی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میں اور ریشم ایک دوسرے کے لیے وہ سہارا، وہ تقویت کا سورس بنے جو کہ ایک بہن اور بھائی ہوتا ہے۔ جو ہوا وہ ہو گیا، جھگڑا کہاں نہیں ہوتا؟ کیا ماں باپ اور اولاد کے درمیان نہیں ہوتا؟ میاں بیوی کے درمیان بہت جھگڑا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان بہت جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑے کا اختتام، اس کو سولو کر لینا اصل کامیابی ہے تعلقات کی اور رشتوں کی۔ اس کو بڑھانا اور مزید خراب کرنا بہت بڑی ناکامی ہے اپنی ذات کی۔ مجھے یقین ہے کہ خدا تعالیٰ ریشم کی ذات کو اور میری ذات کو اس تمام گند سے نکالے گا، ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت اور احترام اور رحم دلی ڈالے گا، جس طرح کہ میرے دل میں ریشم کے لیے بے انتہا زیادہ شفقت اور محبت ہے۔ لیٹس میٹ ویری سون، اور ایک ویلاگ مل کے کرتے ہیں تاکہ تمام
کڑ کڑ کرتی زبانیں کٹ کے یہاں فرش پہ گر جائیں اور پھر ہم ان کا تماشا دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو میں یہ سین دکھاؤں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بے انتہا اچھی خاتون ہے اور اچھی بات کو قبول کرنے میں اس کو تھوڑی سی دیر تو لگ سکتی ہے، مگر اندھیر نہیں ہو سکتا انشاءاللہ.